আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? মালয়েশিয়া থেকে ইমন বলতেছি। আজকে আপনাদেরকে একটা বিষয় দেখাবো যে আহ, মালয়েশিয়াতে নেপালিরা আসতে কত খরচ করে আর বাঙালিরা আসতে কত খরচ করে। চলুন দেখাই আপনাদের। আপনাদেরকে যেটা দেখাবো বলছি সেটা হচ্ছে উনি হচ্ছে আপনার নেপালি। ভাই, আপনার নাম কে? मेरा नाम जय कृष्ण है। ওনার নাম জয় কৃষ্ণা। আপ কিধর से है? मैं तो नेपाल से है। নেপাল থেকে এসেছে। আমি ওকে জিজ্ঞেস করবো কত টাকা খরচ করে মালয়েশিয়াতে এসেছে। আপনার आप कितना रुपए से मलेशिया आया? मेरे को 2,50,000 हो गया। 2,50,000। कितना साल हुआ इधर? मेरे को तो 1 साल हुआ है अभी। 1 বছর হয়েছে। 2,50,000 রুপি অর্থাৎ নেপালি রুপিসে মালয়েশিয়াতে এসেছে, যার সমপরিমাণ বাংলা টাকা হিসেব করলে আসে আপনার 2,10,000 থেকে 15,000 টাকা এরকম। আর আমরা আসি আপনার 6 লাখ 6.5 লাখ টাকা দিয়ে আমাদের এই কোম্পানিতেই আসছে। अच्छा, एक बात बताइए, अभी मलेशिया आपको सैलरी कितना है? मेरे को तो 15 से है। वैसे 60 रुपया रूम भाड़ा का ले लेता है, गाड़ी वाड़ी का आने का वो 60 रुपया काट लेता है, बराबर 1440 हो गया। 1500 টাকা স্যালারি মালয়েশিয়াতে। এখানে 1460 টাকা কাটতে আর 1440 টাকা স্যালারি পায় আর কি। आपका खाना में कितना लगता है अभी मलेशिया? मेरे को तो 500 लग जाता है। 500। खाना में खाना खाना खावा खाওয়ার জন্য 500 টাকা খরচ হয়, তো বাদ বাকি আর কয় টাকা বাঁচে? अभी एक बात बताइए, मलेशिया अभी हाल कैसा है, क्या चल रहा है? अभी तो मलेशिया का हाल बहुत बुरा है, अभी हर चीज महंगाई हो गया है। মালয়েশিয়াতে अभी খুবই খারাপ অবস্থা, বর্তমান সিচুয়েশন খুবই খারাপ। কাজ নাই, আজকে প্রায় 2 বছর যাবত কোনো কাজ নাই। এখানে যারা আছে তারাও অনেক সমস্যা বা প্রবলেম फेस করতেছে। আশা করি মালয়েশিয়াতে নতুন ভাবে আসার কোনো পরিকল্পনা কারো থাকবে না। अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी जो मलेशिया जो आया, अ, नेपाल में अभी, इधर मलेशिया 1 रुपये नेपाल में कितने हैं? अभी तो 26 रुपया हो जाता है, 26 रुपया कुछ सीएन हो जाता है। 26 রুপি হয়ে যাতা। এখানে 1 টাকা তাদের 26 টাকা, সেখানে আমাদের 1 টাকা বাংলাদেশে 25 টাকা কাছাকাছি। কিন্তু তারা আসে 2 লাখ 2.5 লাখ টাকা খরচ করে, আর আমরা আসি 6.5 লাখ থেকে 7 লাখ টাকা খরচ করে। আহ এখানে এখানে আরেকটা লোক আছে, তাকে ডাক দি। ভাই, ভাই, এদার আइए थोड़ी। आप किधर का? हम नेपाल गए। नेपाल का है। अभी एक बात बताइए, अभी मालয়েशिया हाल कैसे चल रहा है? बहुत खराब चल रहा है अभी। बहुत खराब चल रहा है, काम नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं है, काम नहीं है। काम। अभी कोई आदमी, नया आदमी आने के लिए आप क्या सजेशन देगा उसको? अब उसको मर्जी है, हम तो बोलेगा नहीं आने के लिए, उसको मर्जी है, जो करेगा होगा। अभी तो मालয়েशिया खाना का रेट भी बहुत बहुत महंगा है ना। बहुत महंगा हो गया ना। पहला ये चावल जो था 16-17 रुपया देता, ये चावल 10 किलो का अभी 40 रुपया 45 रुपया पड़ रहा है अभी। बहुत मुसीबत है। सैलरी भी नहीं बढ़ा, सैलरी यही है, इसके अंदर खाना भी बहुत महंगा है। তো আমি আপনাদেরকে বলবো যে মালয়েশিয়াতে দয়া করে আর মালয়েশিয়াতে কেউ আসবেন না। আমরা যারা মালয়েশিয়াতে আছি তারাও এখন দেশে চলে যাওয়ার জন্য এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি। এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছি, যে কোনো মুহূর্তে দেশে চলে যাবো, এখানে আর থাকতে পারতেছি না। তো ঠিক আছে, ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই।